Noong time na yun, 13 years old pa ako, hindi ko na po makalimutan yung lahat ng mga nakikita ko at nasaksihan ko nung inanoint ang ating mahal na pastor. March 20, 1974, Wednesday night, habang nangangaral si pastor, bigla lang siyang tumigil sa kanyang pangangaral at tumaas siya ng kanyang kamay at tumikit siya ng kanyang mata at sinasabi niyang, "Yes Lord, yes Lord." Habang tinitigan namin si pastor, sinasabi niya sa amin na, "Nakikita niyo ba yung nakikita ko, mga kapatid?" Sabi niya. Tapos bigla lang na naamoy namin yung napakabango sa loob ng simbahan na yon. Yun pala'y nakikita pala niya, mga kapatid, ang Ama mismo may daladalang kopa at binuhos sa kanyang ulo bilang papatunay na nung time na yun, ang Ama mismo ang nag-anoint sa kanya. Kaya sinasabi niya sa amin, maniwala kahit sa hindi nitong araw na ito, nitong gabing ito, ang Panginoon mismo ang nag-anoint sa akin. Yung mga milagro, isa yan sa nakatulong sa amin na kami ay magpapatuloy dahil hindi yan magagawa ng tao. Sinasabi ng Biblia, if this man were not of God, he could do nothing. Doon kami na naging firm ang aming faith na si pastor pinadala talaga ng ating. Isang gabi, kuwan kami lisyado, Bibo mi kaayo ba? Revival. Nya. Kalit-kalit. Na inihumot, no? Humot kayo. Saan nang humot? Naggikan niya ikang pastor, Paiknard. Mantong yang sanina, porteng humutag yun. Mga Bible na mo nga, yung matod pa ni Boy, mga baho nagsardinas. Nahumutan tanan. Nagadto nagbalay-balay ang pahumot. Gipadaygan sa pastor nga nada usa ka dapit gipakita sa amahan sa iyang usa ka yuta siya nga hili giistorya niya akong amahan nga sa pisikal nga naba kay yuta nga ing-ani nga hili ana tubag ni sa akong amahan nga naa pastor na sa sa kiyohong to ang tawag karon kiyohong nagampo mi ato nga kanang yutaa ihatag yun sa amahan. Tubag yun sa amahan, katong yutaa na balik siya, takuha. Si pastor wala mausab sa iyang wali, maura gihapon siya. Musulti yun sa tinuod. Ang kamatuoran yun ang iyang isulti. Ako sinikasya kabuyaw, usa ko sa mga 15 members nga nakiguban sa itong mahigmaw magbalantay nga nagsimula agad maison ang pag-alagad sa mga pagpadayag ug pagtuo nga sa itong mahigmaw magbalantay. Hantod nga miabot nga itong panahon nga atong magbalantay, gidihog yun sa amahan. Ug nay nakakita nga itong makaigsuunan nga hantod karon nagapabilin usab sa pag-alagad. Nakit-an gyud niya ang dakong kamot ug ang pras kanang murag pitsil nga nagabubo gyud sa itong mahigmaw magbalantay. Ug itong panahon na samtang naga-service dito sa gamay nga simbahan, gidihog ang atong mahigumaw magbalantay sa atong amahan ug siya gayud na nagadumala ug nagalingkod na nin tibuok kalibutan ug didto gayud mikusog ang among pagtuo. Ang mga milagro nagapadayon, miracle rain naa murag ginaulanan pero among mahikapon among ulo wala gyud. Mabati na namon na ni mag-isa mi sa mong kamot ang mga pahumot gikan sa langit amo gyud na mambati usay makit-an namo ang mga tiil lang sa mga manulunda ang makit-an mga sandalyas nila makaingon mi salamat gyud amahan nga naagid ka nagalihok aning pag-alagara. Mao to nga akong nakita nitong panahon na nga walay undang nga itong magbalantay nga naga-ampo sa amahan nga unta makasabot ang tibuok kalibutan sa iyang pag-alagad. Grabing paglutos gyud sa mga silingan usay batuon ang sanctuary, ultimong bata nga sipunon musulti pa nga kulto nga itong mahigumang balantay. Pero ni atong panahon na nagakusog gayud ang pagtuo sa tanan nga nagasunod o nakasaksi sa mga milagro sa itong mahigmaw magbalantay. Hantod nga nanay mga pagpadayag sa amahan nga agad itong buluhaton dito nga bukira mo kayanap gyud sa tibuok kalibutan. Usahay mo pilusip si pastor magtinan-away na lang mi. Usahay mabati nimo ang imong tinawhanon pero ang espiritu gyud sa amahan mo nagapalig-on kanunay sa mua. Ang tanang gipanulti sa itong mahigmaw magbalantay, nagakatuman gyud nining ulahing mga adlaw. Pasalamatan ako ang amahan nga hantod karon
nagapabilin ko siyang buluhaton nga diin gikan sa wala ngadto sa kauswagan o ngadto sa tibuok kalibutan. Akong ipasalamatan ang amahan nga na ako nining pag-alagara. Ako si Deltrodis yung Makato. Isa ako sa witness totong pag-anoint kay Pastor. Sukad tong na-anoint si Pastor, daghan na siya mga persecution nga nadawat. Dili namin makasulod dito sa simbahan sa UPC nga kung asa gi-anoint si Pastor kay gibutangan nila kanang cross ang kanang portahan. Suko kayo ang mga igsoon ni Pastor kay nihawa lagi sa UPC. Anay igsoon ni Pastor nga niadto sa compound, gi-challenge siya si Pastor, ingon siya ana kay nagsuot man si Pastor ato kanang jay nga murag jacket gani. Tapos ingon siya kung tinuod yun nga ikaw si Jesus Christ, himuan ning bato nga tinapay ana song igsuon ni Pastor. Sa tanang mga igsuon ni Pastor sukad nga gi-anoint siya. Ang nagpabili lang gid sa tigilan ni Pastor si antibili lang gid og si Sika. Sa UPC na pinag-alisan niya, ano siya doon well known. Tapos kung saan siya mapunta, talagang pinupuri talaga siya. Doon sa 1 hectare lot, hindi kasi siya pwedeng lumabas ng compound, nandoon lang talaga. Tapos pumupunta doon, ultimong batang maliit, pinipersecute si Pastor. Kada simba na mo ginalabay, may badang bato dito sa compound. Niabot gid sa panahon nga gipapahawa si Pastor sa compound o wala gi maadtuan si Pastor kay mora man tong lote nga gihatag sa amahan sa iyaha nga gipuy-an pod namo. Nagampo si Pastor anang gabi una, nagipakita ang amahan kay Pastor na healing nga place tapos ingon siya na ihatag nako na sa imuha. So milagro gyud sa amahan mga igsoon kay kanang gihatag gani kay Pastor gani. Wala gid nako nakita si Pastor nga kanang ganing naluya, padayon gyapon siya nga naga fellowship. Siya ingon si Pastor nga kining tanan agi am ginato ni pero luyo ani na agi panalangin nga mahitabo sa atoa. Ma-recall na gid ako nga ang tanang ipangsulti ni Pastor sa tamayong sa una nahitabo na gyud praise the Father. So nagpasalamat din ko sa amahan mga igsoon nga pinaagi sa mga persecution nga giagian ni Pastor. Kung mo tuna-unahon mga igsoon pwede gud siya mo atras kay daghan gyud nga mga missionary nga gapaabot gid sa iya nga mohawa siya. Pero nanatili gid si Pastor sa iyang commitment, sa iyang loyalty mga igsoon nga lig-on gyud, gatindog gid siya sa pagtawag sa amahan sa iya, praise the Father. Ako si Juan Arturo Nobal Sr. Salamat sa amahan tungod kay usa ako nga saksi sa kinabuhi ni Pastor sa Tamayong. Nga nakita gid nako nga sulod sa 5 years namo nga pakiguban kang Pastor, gamay ra siyag tulog. Sa 1 hectare lot, ang tibuok kalibutan na among giampo. Ginaampo namo nga ang tibuok kalibutan kinahanglan nga makakita sa kinabuhi sa anak sa Dios. Sige-sige na ang mga pagtudlo ni Pastor adlaw gabi nga kinahanglan ang pulong samahan matupad jud sa mga kinabuhi. Tapos inubanan sa mga pagsulay moadto ang mga igsoon ni Pastor so ilang sulayon si Pastor nga kinahanglan mo balik sa UPC apan si Pastor naka-desisyon na siyang kaugalingon. Isa ka adlaw ni ana ning atong iya mga igsoon nagdala og mga bunal, ilang bunalan si Pastor. Tungod sa ilang kalagot ang mga bulak ginaatiman sa among igsoon si Ate Billy, ila kining gipang guba, ilang gipang bunalan. Nakita namo nga niadtong tungora si Pastor wala gilain ginasangpit kundi lang amahan. Nagadayeg lang siya kanunay, amahan dalaygon ka sulay katapusan. Ilang isulti sa mo nga nangabuang na daw mi tungod kay naalang mi sa 1 hectare lot ilang makita ya tinural nya bawal sa mo ang paggawas. Mao man ang kabubuton sa amahan nga pinagi kang Pastor. Tungod kay amo pong nahuna-huna nga di ay ang training ni Pastor sulod sa 5 years di pud pwede nga malangan si Pastor tungod sa amoa. Mao na nga kami sunod lang kay ingon si Pastor kung gusto mo kaluwasan sunod lang. Wala mo ilaing buhaton kung dili mo sunod lang daygon ninyo ang amahan. Tungod kay ipakita sa amahan sa tibuok kalibutan kini atong ginabuhat diri. Ug salamat Pastor tungod kay nining panahon na karon amo nagyud nga nakita nga ang tanan di ay nimong mga ginasulti sa unang panahon mao nagyud kini ang amo day nga nakita karon. Ug malipayon ko Pastor tungod kay ni ako nakig-uban sa imong mga katawhan nga imong gipalain gikan sa kalibutan.